नेता पाखे सब 50 लोग घेरिकी था नेता पाखे किए अभियोग कला जा मोर चाकरी कौन नहीं जाइए नवा क्या भी हो नेता सागे सागे बीएमसी डेप्यूटी कमिशनर को फोन कले डेप्यूटी कमिशनर कहवा अनुसार जहाँ उत्तर देले उत्तर तो नुहे शालीनता रखिकी कहले दुर्व्यवहार मोटामोटी भाव से कले यही कथा ये जो मैंने सब उपस्थित थे नेता कथा होता बेले से भितर नाचुराली नेता को खुशी करने हो स्वतःप्रद भाव हो भितर से सब रागिले कहले पाने दवा दरकार से उठिक जाए पिटापिटी जहाँ कर आधे दुईटा कथा कहींपारती आपड़ कहींपारती आज्ञा मो पाखे बसते मुझे जहाँ कथा सब शुणिले समस्त आगे मुझे कथा माने कौन मुझे कहली ये जाए बाड़ा मुझे कथा कहनी ना मो पाखे केते लोक बसुँच सी पुणी उठिक जाऊँच किसी लोक पुणी किसी लोक आसुँच आ किए ताधे बसते किए शुणुले से उठिक जाए क्या बाड़े कौन मुझे धर्मेन्द्र प्रधान चाहिए तेणु से गिरफ हुए आज्ञा एमती कौन आईन कानून सब चलो ये मु चाहिए आपण गिरफ आपण चाहिए किए गिरफ से चाहिए 12 घंटा आगु भी आपण जो प्रश्नटा उठेले 12 घंटा आगु से नहीं पारलेनी आज्ञा जदि चाहिबार थिला 12 घंटा आगु कहीं चाहिलेनी जेहेतु विजु जनता दल 24 वर्ष है क्षमता रही तेणु एमाने जा इच्छा ताज कर यही जो धारणा सृष्टि है से विजु जनता दल हारीगला आ भावुची वर्तमान जहाँ ठीक है नहले धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी प्रति लोकंर जन अवधारणा ये आहरी खराब होता। नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत। दर्शक बंधु आज आलोचनार विषय वस्तु से गोटे कथा जे जगन्नाथ प्रधान गतकाली अरेस्ट होती आत्मसमर्पण करिसेंती। गत 4 दिन है जगन्नाथ प्रधान कथा को लेकिन बेस तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। ओएस संघ स्ट्राइक करथिला जेहेतु आंदोलन हटिची ए संपर्क भितर आम आज आलोचना करवा ओएस संघर स्ट्राइक करने पछरे कौन कारण रही जगन्नाथ प्रधान केमती अरेस्ट हेले ए सब विषय आलोचना करिया। मो संगर अछंती वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुत राजाराम शतपथी सार और अछंती राजनेता खारवेल स्वाई सर। सर नमस्कार निजम को स्वागत। सर एते बड़ घटना जो घटिला समस्त भीतर गोटे द्वंद्व थिला जगन्नाथ प्रधान अरेस्ट हेबे कि नहीं। मु प्रथमे खारवेल सर को पचारबी जे कालीटू गोटे कथा थिला जे एक्चुअली जगन्नाथ प्रधान अरेस्ट हेबे कि नहीं। समते भाबुतले अरेस्ट हेई पारंदी केते जण भाबुतले अरेस्ट मध्ये न हेई पारंदी कारण जगन्नाथ प्रधान को विरोध रे सेमिति किछि ठोस प्रमाण नाही। हठात जना पड़ला से आसिले एवं सरेंडर कले अरेस्ट हेले या पछरे कारण कोन रहउछि बोले अपन भाबुछन। दुईटी कथा अछि गोटे हूँ सत्य आ गोटे हूँ जन अवधारणा पीपुल्स परसेप्शन। अधिकांश समय सत्य अपेक्षा जन अवधारणाटा हूँ बेसी गुरुत्वपूर्ण। जगन्नाथ प्रधान एथिरे संपृक्त अच्छंती न अच्छंती से अलग कथा किंतु मो ड्राइवर जो दिन माड़ा है मो ड्राइवर मत मु प्रथम तारी पाखु शुणिली सी मत कहला जे जगन्नाथ प्रधान लोक जा ना कही पड़ते तेणु यही जो गोटे जन अवधारणा आई जगन्नाथ प्रधान लोक पिटी एवं ये पिटिवा पछरे तांकर समर्थन अच्छी यहीटा हूँ बड़ कथा। तेणु से दृष्टि जो गिरफ कराई ठीक कराई माने आपण कहउछन घटना रे जेतेबेले रत्नाकर साहू को ऊपर गोटे माड़ो हमार घटना हबा ताको घोषाड़ी की पिटिबा या निहाती भाव में समस्त निंदा करछनी ता संगे आपण मध्ये निंदा करछन। किंतु मोर एठी आपण गोटे प्रश्न रहिबो जो ओएस संघ किछि दिन तळे ओआरएस संघ स्ट्राइक करथिले तापर ओएस संघ मध्ये स्ट्राइक करले किंतु एठी देखा जाउची ओएस संघकर तत्परता के अधिक बेसी से माने नछोड़ बंधा तो पूरा अड़ी बसिक रहिले जगन्नाथ प्रधान को अरेस्ट करा जिवो नहले आमे उठिबु नाही सेतिबाई कही आपण देखिबे बीएमसी सब ऑफिस रे मध्ये खाली पड़िला तांकर ए जो बिजु जनता दलक समय रे बीजेडी समय रे तांकर इनती एक्टिव थिले से माने ना एबे हठात की एक्टिव होइछि ना ता पछरे किछि कारण अछि बोले आपण भाबुछन। सेते बेले तो एक्टिव नथिले बोली तो बिजु जनता दल हारला जदि सेते बेले से माने एहुडी एक्टिव हेई थांते ताहेले बिजु जनता दल बेता हिल न था। एई जो धारणाटी गोटे चली गला
ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 24 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତା ରହିଲେଣି ତେଣୁ ଏମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଧୀରେ 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 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜନ ଅବଧାରଣା এইଭଳି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗିରଫଦାରୀ କରାହେଇଛି ଏଟା ଠିକ ହେଇଛି। ୟା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଇଏ ସରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାର ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏବଂ ଏଟା ଯଦି ସେ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜୁ ବଦନାମ ହବାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଇଏ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ହେଇଥାନ୍ତା। ରାଜାରାମ ସାର୍, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଫିଆ ଯେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ସଂଘ ନୀରବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଗଲା ଯାହାକି କି ଓଏସ୍ ସଂଘ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିକି ରହିଲେ? ଯେମିତି କି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, ସେଟା ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହାରିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ନା ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ସେତିକି ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଓଏସ୍ ସଂଘ ଆଜି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ସତ। କାହିଁକିନା ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସଂଘ ଓଏସ୍ ସଂଘ ଡାକରାରେ କେହି କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଫିସର ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଥିବାର ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି। ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଜେପି ଲୋକ ଗୋବର ପକେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଆଡେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଏସ୍ ବାଲା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଇଏଏସ୍ ବାଲା ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି ବାହାରି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଂଘ, ବରଂ ଓଏସ୍ ବାଲା ଯାଇ ସେଠି ବାହାରିକିରି ତା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଗୋବର କିଏ ପକେଇଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେ କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଲା ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ହେଇଛି। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସଂଘ ବାହାରି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। 1 2ରେ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା ବିଏମସି ର ଡେପୁଟି କମିଶନରକୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଏଥିରେ ସଂଘ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ମେମ୍ବର ସିଏ ଅଫିସର, ସଂଘ ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁ କରିବନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ କରୁଛେ ନା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଡ୍ରପରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆଗରୁ ତ କାହିଁ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ହଠାତ୍ ହଁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁନି, ଭଲ କଥା କରନ୍ତୁ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମବେଦନାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସେଟା ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଆସୁନଥିଲା? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡରିକିରି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ଡରିକିରି ଥିଲେ ଯେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଗୋବର ମାଡ଼ କଲେ, ଓଏସ୍ ଅଫିସର ବାଲାଙ୍କର କଣ ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମତେ ଆପଣ କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ।